हाय फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल ओडिया फ्लेवर्स बाय मधु आसतु आज बनैबा शीत दिन में पाव भाजी खाइबा तो बहुत मजा लगिबो। आसतु एबे हमें बनैनबा फास्ट हमें परिवार नै गाजर बीटरूट ग्रीन मटर आलू और फूलकोबी हमें गोटे नहीं आपको कौन करबा भल भाव काटिदबा काटिक धोईकी एमती छोट छोट पीस करके रखिदबा। एबे कौन करबा गोटे प्रेशर बसैबा प्रेशर को टिके गैस लगेकी गरम होगा को छाड़िबा। एबे प्रेसर देदेले टिके बटर टिके भल भाव गरम हो गला पर से आम कौन करवा काटिक रखिदा सब परिवा को पकईदेवा। पाव भाजीटा बटर कले बहुत बढ़िया टेस्ट लगे खाइबाई। जदि बटर ना ताले तेल भी पकई दिए। एबे कौन करवा आपको टिके भल भाव एपट सेपट करके गोले नवा। एबे कौन करबा आपको भल भाव गोले दी सारापर एबे तादरे पाव भाजी मसला 2 स्पून पकईदबा। 2 स्पून पकईके आपको कौन करबा टिके भल भाव बटर सहित मिसेदबा। बटर सहित भल भाव मसला मिसीगला पर एबे कौन करबा तादरे पकईदबा हल्दी पाउडर स्वाद अनुसार पकईदबा लूण स्वाद अनुसार लुण पकईदे लुण पकईके परिवा को भल भाव गोल नवा। देखो परिवा बढ़िया भाव मिसीगला पर देखो केते बढ़िया देखा जाउची। एबे कौन करबा टिके हमर बढ़िया भाव कच्ची गले 4-5 मिनिट पर एबे तारे टिके लंका गुंड पकईबा। जे गोटे रु टिके हम स्पून अधिक पकईचंती लंका गुंड पकईकी परिवा को भल भाव सब गोल नवा। तो परिवा सहित भल भाव जमी हम लुण हलदी मसला मिसीगला। एबे आधे देदेबा पानी आम 1.5 ग्लास देते पानी गोटे ग्लास फास्ट देदेले आउ अधा ग्लास आम पानी दबा देकरी आपको कौन करवा भल भाव गोड़े गोड़ेकी एबे कौन करवा आपको छाड़ीदेवा सीटी आसवाई 4-5 सीटी आसवाई आसवा पर एबे छोट छोट कैप्सिकम टमाटो पियाज कंचा लंका को काटिकी साइज कर रखी एबे सेपटे सीटी आसवा भितर एपटे कढ़ईरे गरम करवा। एबे हमें रसुण भी चॉप कर नहीं रसुण बहुत सारा नहीं। एबे कौन करवा कढ़ईरे देदेबा 2 स्पून आम तेल देदेले तापर बटर टिके पकेबा। बटर पकई टे मेल्ट होगा छाड़ीदेवा। बटर भल भाव गरम होगा पर से आम कंचा लंका पकईले कंचा लंका पकईले रखिଥିବା रसुण को चॉप करके रखिଥିବା रसुण को पकईदेवा। रसुण टे बहुत पकईबे रसुण टे बहुत बढ़िया लगे खाइबापी पाव भाजी आगे एमती बटर भाजिकी एबे कौन करबा रसुण भाजी होला पर एबे हमें पियाज नहीं 3-4टा पियाज हमें बहुत सारा पकई पियाज को टिके भाजवा। पियाज कंचा लंका जो हम छोट छोट काटिले सब पकईदे पकईके आप भल भाव फ्राए कर। एबे आधे टिके कस्तूरी मेथी पत्र पकईदे भल फ्लेवर आसो आउ टेस्ट भी बढ़िया लगे। एबे पकईदे 2टा टमाटो नहीं
ଆଉ ତା ସହିତ ଛୋଟ ଛୋଟ କାଟିକି ରଖିଥିବା କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍କୁ ବି ପକାଇକି ଭଲ ଭାବେ ଭାଜିବା। ତା ଭିତରେ ଆମର 4-5ଟା ସିଟି ବି ମାରିଦେଲାନି। ଆମର ପରିବା ବି ପୁରା ସିଝି ଆସିଲାନି। ଏବେ କ'ଣ କରିବା, ପରିବାକୁ ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ହେବାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିବା। ଏପଟେ ଆମେ ଲୁଣ, ପାଓ ଭାଜି ମସଲା ପକାଇଦେଲେ, 2ରୁ 3 ସ୍ପୁନ୍ ପାଓ ଭାଜି ମସଲା ପକାଇଛନ୍ତି। ପକାଇକି ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଭଲ ଭାବେ ପରିବାକୁ କଷିବା। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ପରିବା ବି ଆମର ବଢ଼ିଆ ସେ ସିଝି ଆସିଲାନି। ଏପଟେ ସିଝେଇ ରଖିଥିବା ମସଲାକୁ ଏମିତି ଆମେ ପାଣିରୁ ପରିବା ସବୁ ଛାଣିକି ମସଲାରେ ପକାଇବା। ପାଣି ଆମେ ପଛରେ ଦେବା। ମସଲାକୁ ଭଲ ଭାବେ, ମସଲା ସହିତ ପରିବାକୁ ଭଲ ଭାବେ ମିଶି ସାରିଲା ପରେ ପଛରେ ଆମେ ପାଣି ଦେବା। ଏବେ ତ ଶୀତ ଦିନରେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ପରିବା ମିଳୁଛି। ଏମିତି ଯଦି ଟେଷ୍ଟି ପାଓ ଭାଜି ଖାଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହେବ ତାହେଲେ ନିହାତି ଥରେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ଶୀତ ଦିନରେ ତ ଏମିତି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଏବେ ଏମିତି ଏଇଟା ମ୍ୟାସରରେ ଏମିତି ତାକୁ ମ୍ୟାସ୍ କରିନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ବଢ଼ିଆ ଭାବେ ଏମିତି ପୁରା ଏମିତି ଯେମିତି ଆମର ମିଶିଯାଏ ସେମିତି ମିଶିକି ଆକୁ କ'ଣ କରିବା, ଭଲ ଭାବେ ଗୋଳେଇ ନେବା। ଏବେ କ'ଣ କରିବା, ଆମର ଯେଉଁ ପାଓ ଭାଜିରେ 1.5 ଗ୍ଲାସ୍ ପାଣି ଦେଇଥିଲେ ସେ ପାଣି ବି ରହିଯାଇଛି। ତା ଦେହରେ ଆମେ ପାଣିକୁ ଦେଇଦେବା। ପାଣି ଦେଇଦେଲେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କରିକି ସବୁ ପାଣି ଦେଇକି ତାକୁ ଭଲ ଭାବେ ଯେମିତି ପାଓର ତରକାରୀ ସେମିତି ବନେଇଦେବା। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ ଖାଇବା ପାଇଁ। ସବୁବେଳେ ନିହାତି ଥରେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ଛୋଟଠୁ ବଡ଼ ସମସ୍ତେ ଖାଇପାରିବେ। ଏବେ ଆଉ ସବୁ ପାଣି ଦେଇକି ଆକୁ ଟିକେ ଫୁଟିବାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଫୁଟିବାର ଯେଉଁ ବାସ୍ନାଟା ଆସୁଛି, ଯେଉଁ ବଟର ପଡ଼ିକାର ଯେଉଁ ଫ୍ଲେଭରଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବାସୁଛି। ତାପରେ ଆମେ ରାଗ ବି ଏତେ କରିନଥିଲୁ, ଛୋଟ ପିଲା ବି ଆରାମରେ ଖାଇପାରିବେ। ଏବେ ତରକାରୀ ଆମର ବଢ଼ିଆ ଭାବେ ଫୁଟି ଆସିଲାନି। ଆ ଦେହରେ କ'ଣ କରିବା, ଏମିତି ତାକୁ ମଝିରୁ ଗୋଳେଇ ନେବା। ଏବେ ତରକାରୀ ଆମର ବଢ଼ିଆ ସେ ଫୁଟିଗଲାନି। ଆ ଦେହରେ ଆମେ ଧନିଆ ପତ୍ର ପକାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏବେ କ'ଣ କରିବା, ଟିକେ ବଟର ପକାଇକି ପାଓକୁ ଭଲ ଭାବେ କ'ଣ କରିବା, ସେକି ନେବା। ଏବେ ଏମିତି ପକାଇଦେଲେ, ପକାଇକି ଭଲ ଭାବେ ତାକୁ ସେକିବା। ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ କରିକି ଭଲ ଭାବେ ସେକିବା, ଖାଇବାକୁ ଯେମିତି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ବଟରରେ ଆମର ବଢ଼ିଆ ଭାବେ ୟାକୁ ସେକି ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇଭଳି ଭାବେ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ କରିକି ସେକିବେ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଏବେ କ'ଣ କରିବା, ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍କୁ କାଢ଼ି ନେବା। ପ୍ଲେଟ୍କୁ କାଢ଼ି ନେଇକି ୟାକୁ ସହିତ ଆମେ ନେଇକରି ପିଆଜ, ତା ସହିତ ଲେମ୍ବୁ ଆମେ ନେଇଛନ୍ତି, ଟିକେ ଚାଟ୍ ମସଲା ପକାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ଆମେ ଟିକେ ତରକାରୀ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି, ତରକାରୀ ଟିକେ ବଟର ପକାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଇଭଳି ଭାବେ ଆମର ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ପାଓ ଭାଜି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯାଉଛି। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ଲାଇକ୍, ସେୟାର, କମେଣ୍ଟ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ।